Proizvodnja vina je kompleksan proces. U ovoj video brošuri opisat ćemo agronomske postupke u proizvodnji vrhunskog vinskog grožđa, sa posebnim osvrtom na srpsku autohtonu sortu Prokupac, kao i na značaj teroara u rešavanju klimatskih problema i daljoj prodaji. Srbija se nalazi u jugoistočnoj Evropi, u centralnom delu Balkanskog poluostrva. Vekovne migracije ljudi preko ovih prostora ostavile su tragove kultura različitih naroda i doprinele bogatom diverzitetu flore na ovim prostorima. Zahvaljujući geografskoj poziciji i povoljnim klimatskim uslovima, područje Balkana datira kao drevna vinska regija, a Srbija, kao i okolne zemlje, imaju dugu vinogradarsku tradiciju. U poslednje 2 decenije raste interesovanje za vina od srpskih autohtonih sorti, koje krče put za pozicioniranje Srbije na sve zahtevnijem svetskom tržištu vina. Posebno mesto na tom putu pripada Prokupcu, srpskoj autohtonoj sorti za proizvodnju crvenih vina. Smatra se da je sorta Prokupac dobila ime po gradu Prokuplju, koji je administrativni centar rejona Toplica. Do polovine 20. veka gotovo svako domaćinstvo u Toplici je imalo male sopstvene vinograde, pri čemu je 98% zasada činila sorta Prokupac. Pored Topličkog rejona, Prokupac se tradicionalno gaji u Župi Aleksandrovačkoj i Šumadiji. Sorta snažno reaguje na različite uslove gajenja, tako da su vina sa snažnom ekspresijom teroara. Razlike u nadmorskoj visini, temperaturnom i padavinskom režimu se ogledaju u razlikama u fenolnoj strukturi i aromatskom profilu vina, čineći ih autentičnim i prepoznatljivim za određenu regiju. Mi smo sada u kolektivnom zasadu sorte Prokupca, odnosno ovdje se nalaze izdvojeni, odnosno umnoženi klonovi ove sorte. S obzirom da je Prokupac veoma bujna sorta koja ima pozno sazrevanje, posebno kada govorimo o fenolnoj zrelosti semenke, i sorta koja ima visoku rodnost krupne, često krupne grozdove i krupne bobice. Mi smo za potrebe našeg stila vina i ovog topličkog teroara praktično izdvajali one čokote koji imaju umereniju bujnost, koji imaju sitniju bobicu, rastresitiji grozd i kod kojih se, da kažem, fenolna zrelost semenke odvija nešto brže. I u tom smislu ovdje smo izdvojili 16 klonova koje smo umnožili i daljim umnožavanjem podizat ćemo nove zasade od ovih klonova. Prokupac je veoma stara sorta, vekovima prisutna na ovim prostorima. Vrlo je bujna, visokorodna, visokoprinosna i kasno sazreva, polovinom oktobra. Ima debelu pokožicu i relativno je otporna na botritis. Sorta je zahtevna i iziskuje puno rada u vinogradu kako bi se proizvelo kvalitetno grožđe. Prokupac je bujan i razvija veliki broj lastara i suočica i spavajućih pupoljaka, tako da proređivanje lastara vršimo u 2 navrata kao i šišanje špalira. Defolijaciju obavljamo 2 puta u toku vegetacije, delimičnu sa istočne strane špalira i to odmah po zametanju bobica i potpunu neposredno pred šarak. Ovim merama održavamo tanke i prozračne špalire, postepeno izlažemo grozdove suncu i stvaramo povoljnu mikroklimu za kvalitetno sazrevanje i dobro zdravstveno stanje grožđa. Proređivanjem grozdova u vreme šarka kontrolišemo visinu prinosa i održavamo ga u rasponu od 6 do 8 tona po hektaru. U poslednjoj deceniji puno se radi na klonskoj selekciji sorte Prokupac, kako bi se izdvojili čokoti koji po svojim karakteristikama odgovaraju stilu vina i podneblju gde se gaje. Pored toga što autohtone sorte igraju bitnu ulogu u borbi sa klimatskim promenama, povezanost sa lokalnim teroarom akcentira autentičnost i posebnost vina. Područje gde se nalaze vinogradi je okruženo planinama sa svih strana, obrazujući prirodni amfiteatar čiju osnovu čine zatalasane padine na kojima se nalaze vinogradi. Na severu je šumovita planina Jastrebac koja se nalazi u zaleđini vinograda. Ova planina ima efekat kišne zavese. Najveća količina padavina se izruči na planinskim vrhovima, pa predeo u podnožju planine dobija značajno manje padavina u toku godine. Na jugoistoku su planine Radan, Pasjača i Vidojevica, a na zapadu planina Kopaonik. Blizina planina utiče na specifičan temperaturni režim u vinogradima. Vegetacija kreće 7 do 10 dana kasnije u odnosu na ostale severnije regione u Srbiji i tako obezbeđuje prirodnu odbranu od poznih prolećnih mrazeva. Velike razlike između dnevnih i noćnih temperatura, koje su od 15 do 18 stepeni,
Od polovine avgusta pa do kraja septembra doprinose postepenom sazrevanju grožđa, postepenom nakupljanju šećera i očuvanju kiselina. Duge, tople i suve jeseni omogućavaju da i sorte koje pozno sazrevaju, kao što su Prokupac i Cabernet Sauvignon, dostignu punu fenolnu i aromatsku zrelost. Vinogradi vinarije Doja, našeg domaćina, se nalaze u podnožju planine Jastrebac, na nadmorskoj visini od 460 do 480 metara, na nagnutim, reljefno izraženim terenima i jugozapadnim ekspozicijama. Svež vazduh u toku leta i vetar koji dolazi sa planina doprinose brzom sušenju špalira posle kiše i jutarnje rose i smanjuju opasnost od razvoja gljivičnih bolesti. Specifičan temperaturni i vodni režim područja gde se nalaze naši vinogradi oslikava se u elegantnim vinima složenih slojevitih aroma i zrelih tanina. Vina su sveža sa potencijalom za dugo odležavanje. Pored toga, s obzirom da je jako bujna sorta i da kasno sazreva, Prokupac dobre rezultate daje samo u posebnim mezoklimatima i na posebnim tipovima zemljišta. Topla, dobro aerisana i siromašna zemlja su dobro stanište za Prokupac. Zemljište na kojima se gaji Prokupac je duboko, toplo i rastresito, formirano na jezerskim sedimentima, siromašno organskom materijom. Bogato je oksidima gvožđa koji u aridnim uslovima daju crvenkastu boju zemljišta. Šistovi, kristalasti škriljci i odlomci kvarca reflektuju svetlost i čuvaju toplotu. Meka struktura šistova ih čini lako lomljivim, pri čemu u sušnim uslovima ostavljaju prostor korenu da prodire duboko u potrazi za vodom i mineralima. Ovakvo zemljište i specifična mezoklima predstavljaju veoma povoljne uslove za proizvodnju kvalitetnog grožđa i autentičnih vina sorte Prokupac. Berba grožđa se uglavnom obavlja od polovine do kraja oktobra. Fenolna zrelost semenke je veoma važna i odlučujuća za određivanje vremena berbe. Primarnog značaja za proizvodnju kvalitetnih i autentičnih vina da se berba grožđa obavi u stanju optimalne zrelosti grožđa. Postoje 4 vrste zrelosti, to je fiziološka zrelost, tehnološka zrelost, fenolna zrelost i aromatska zrelost. Ako zanemarimo ovu prvu fiziološku zrelost koja se odnosi na reproduktivnu spremnost semenke da da novu biljku, onda je najbolje da se ove ostale 3 zrelosti, odnosno tehnološka, fenolna i aromatska, dogode ili da se ostvare u približno isto vreme. Međutim, u vreme klimatskih promjena to se sve ređe dešava i sve češći je slučaj da tehnološka zrelost nastupi znatno pre od fenolne i aromatske zrelosti. Savršen spoj lokalne sorte i teroara daje skoro uvek zdravu sirovinu za posebna vina. Vino Prokupac odležava u sudovima od srpskog hrasta zapremine 500 litara. Sa većim sudovima zapravo smo hteli da očuvamo voćnost koja je karakteristična za sortu Prokupac i to su arome sveže višnje i šljive. U drvenim sudovima vino odležava 12 meseci, nakon čega se razliva u boce. U bocama provede još 8 do 12 meseci i nakon toga ide u prodaju. Prokupac daje autentična vina srednjeg tela, zaokružene fenolne strukture i izražene voćnosti. Vina Prokupca su prepoznata i na međunarodnoj vinskoj sceni i nagrađivana na prestižnim vinskim takmičenjima.